नमस्कार जय जगन्नाथ मु संजीव एवं आपण देखुछन्ती ओडिया बॉस यूट्यूब चैनल। आसंतो प्रथम आलोचना करबा हम ग्लोबल टॉप 7 न्यू हेडलाइंस विषय रे। प्रथम खबरटी हेउछि स्मार्टफोन दाम बढ़िबने चिंता। विश्वव्यापी मेमोरी चिप उत्पादन रे भयंकर संकट देखा देछि। यार अर्थ हेउछि आगामी दिन में स्मार्टफोन कंपनी गुड़िक उत्पादन कम करेंगे एवं दाम बढ़ाइबे। जदि आप नुआ फोन किणवाक चाहते तेबे यह हेउछि सठिक समय, नचेत आपको अधिक दाम दे किणवाक पड़ पारे। परवर्ती खबर डब्ल्यूईएफ मुख्य को इस्तीफा। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मुख्य बर्ज इस्तीफा देवाक पड़ुछंती कारण तांकर जेफ्री एप्स्टाइन नामक जड़े दोषी सब्यस्त यौन अपराधी सह इमेल जोगाजोग थिबा जना पड़ी। यह घटना दर्शाए जे दुनिया सबुठ बड़ पदरे थिबा लोके मध्य जदि भूल करती तेबे तांको जवाबदेही हेबाक पड़िथाए। परवर्ती खबर नेटफ्लिक्स बड़ योजना। नेटफ्लिक्स सीईओ टेड साराड्रोस वाशिंगटन वार्नर ब्रस डिस्कवरी को किणवाई बैठक करछंती। जदि यह सफल हुए तेबे हैरी पॉटर डिस यूनिवर्सिटी भली लोकप्रिय सिनेमा एवं धारावाहिक नेटफ्लिक्स देखा मिल पारे। परवर्ती खबर अमेरिका ईरान परमाणु बैठक। जेनेवा ठारे अमेरिका एवं ईरान मध्य होइतिबा परमाणु बैठक को सकारात्मक बोली कहा जायछि। यह बैठक दुई देश मध्य वर्ष वर्ष धरी चलता तिक्तता कमाई पारे। यार सीधासख प्रभाव विश्वर बजार में तेल दाम पर पड़ो जहाँ आम देशर अर्थनीति को मध्य प्रभावित करें। परवर्ती खबर यूक्रेन को $8.1 बिलियन ऋण। रूसिया यूक्रेन युद्ध पंचम वर्ष को गढ़ा बेले आंतर्जातिक मुद्रा पांठि IMF यूक्रेन भुशुड़ी पड़ती अर्थनीति को साहाय्य करने प्राय $8.1 बिलियन ऋण अनुमोदन करिछि। एही टंका सेठाकार सरकारी सेवा पेंशन एवं अन्यान्य खर्च चलाइबारे साहाय्य करिब। परवर्ती खबर कानाडा रे विदेशी छात्रों संख्या 90% ह्रास। कानाडा सरकार को नुआ नियम एवं वीजा नीति जो 2025 तुलन में 2026 नुआ विदेशी छात्रों संख्या 90% ह्रास पाई। यार अर्थ होछि कानाडा रे पढ़ाई एवं पूर्व अपेक्षा अधिक कष्टकर हेबो। परवर्ती खबर पाकिस्तान अफगानिस्तान में विमान आक्रमण। पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान ठिकाना को विमान आक्रमण करिछि। यह जवाब में अफगानिस्तान मध्य पाकिस्तान उपर आक्रमण करिछि। यह घटना आम पड़ोसी देश में सुरक्षा स्थिति को आहरी खराब करें। तेबे यह था आज आम विश्वर टॉप 7 हेडलाइंस। एवं आसत आलोचना करबा आम देश भारतर टॉप 7 हेडलाइंस विषय। प्रथम होछि नंगा धरणा मामलार नुआ अपडेट। 20 फेब्रुआरी दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट रे युवा कांग्रेस कर्मी माने नंगा होई धारणा देते। यह विश्वस्तरीय खबर होता। एबे यही मामलार 14 जन को पुलिस गिरफ्त करथिला। दिल्ली पुलिस यही धारणार पछर टंका केउठु आसला बोली तदंत करुछि। सन्देह कहुछि जे 2025 बिहार विधानसभा निर्वाचन पर संगृहीत टंका एथिरे व्यवहृत होता पारे। प्रिंटेड छत्ता एवं टी शर्ट छपेबारे प्राय 35,000 टंका खर्च होता पुलिसर एवं यह पुलिसर प्राथमिक तदंतरू जमापड़ी। परवर्ती खबर कानाडा प्रधानमंत्री का भारत गस्त। कानाडार नुआ प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मुंबई में पहुंचती। खालिस्तानी उग्रवाद एवं हरदीप सिंह निजर हत्याकांड पर दुई देश मध्य संपर्क खराब होता। एवं यह सुधारवाई कार्नी आसछंती। वाणिज्य टेक्नोलोजी एवं ए क्षेत्र में सहयोग उपर आलोचना हेबो। परवर्ती खबर अमेरिका सह वाणिज्य चुक्ति में चाषी सुरक्षा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल स्पष्ट कर अमेरिका सह वाणिज्य चुक्ति में भारतीय चाषी स्वार्थ को सर्वाधिक प्राथमिकता दिया। क्षीर एवं कृषिजात द्रव्य उपर कौन प्रकार सम्यता हेब नहीं। यह देशर लक्ष लक्ष चाषी परिवार पर आश्वस्तिर खबर। परवर्ती खबर एनसीईआरटी बही बद में कार्यानुष्ठान। एनसीईआरटी एक पुस्तक में न्यायपालिका दुर्नीति बोली उल्लेख कर विवाद सृष्टि होता। ये विवाद एत बढ़ीगला जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे असंतोष प्रकाश कर। शिक्षा मंत्रालय, मानव संबल विकास मंत्रालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय को यह विवाद पुस्तकर डिजिटल सर्कुलेशन बंद करने को चिठी लिखी। परवर्ती खबर नुआ विमान टिकेट रिफंड नियम। डीजीसीए नुआ नियम अनुपाई जदि आप टिकेट बुक कर 48 घंटा भितर बातिल करती तेबे कौन अतिरिक्त चार्ज देवाक पड़ो ना।
ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ବଡ଼ ଧରଣର କଟା କାଟୁଥିଲେ। ଏହା ଯୁବ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର J&K କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସଫଳତା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କ୍ରିକେଟ ଦଳର ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହା କେବଳ କ୍ରିକେଟ ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଖେଳ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଏକତା ସବୁ ସୀମାକୁ ପାର କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର CBSEର 3ଟି ଭାଷାରେ ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। CBSE ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠାରୁ 3ଟି ଭାଷା ନୀତି ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଛାତ୍ରମାନେ 3ଟି ଭାଷା ପଢ଼ିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଇଂରାଜୀକୁ ଏକ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଭାବେ ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆମ ଦେଶର ଟପ୍ 7 ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଶେଷ ଜାଣିବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଟପ୍ 7 ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଚିକିଟି ରୋଜଗାରରେ 820 ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗରୁ ଆୟୋଜିତ ରୋଜଗାର ମେଳାରେ 820 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 215 ଜଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ 181 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବାଛି ନିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କାମ ଶିଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଚାକିରି ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଗତସିଂହପୁର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ତର୍ଜମା ହୋଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋର ସଜା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଳତ୍ୟାଗଡ଼ ମାମଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଳତ୍ୟାଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କପରେଶ୍ୱର ଗାଁରୁ 23 ଫେବୃଆରୀରେ 2 ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ପୁଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଶୁଭମ ଦାସ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଲୁଟ୍, ଅପହରଣ ଏବଂ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଣିପୁର ଗାଁରେ 2 ଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁଚୋର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ 72 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭୁଲ ଖବର କେତେ ବିପଦ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ରୋଜଗାର ମେଳାରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ 2026-27 ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ 2026-27ରେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 2047 ସୁଦ୍ଧା 7ଟି ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି 2036 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 2ଟି ନୂଆ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ 287 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଦ୍ୟମୀ ଯୋଜନାରେ 6000 ନାନୋ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଶେଷ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁନାଗାଡ଼ି ଗାଁରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ମୃତକ ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ 53 ବର୍ଷ ବୟସ 22 ଫେବୃଆରୀରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ 4 ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ଏହାକୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଚଷମା ବୋଲି କହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।